today is a very interesting video as I'm going to do a video speaking all 7 languages that I speak without making any editing, seeing like how well I can make the transition of each language and how well I can react. And I'll try my best to do it. Maybe there are definitely grammar mistakes when I make while I speak, but I'll try my best to see how it goes. Okay. First, definitely, I speak quite well English because I used to live in the US for many years. I had a bachelor degree in the US as well, so many of my friends are American, and I acquire a quite Americanized English. And well, sometimes it's strange that I don't speak it that much because I don't live in the US anymore, so I get influenced. My accent can get influenced from time to time, so which happens. And then let's try to speak Mandarin, which is my mother language. 所以我直接就说中文。当然我是中国人，是母语啊，中文是我的母语，但是我住在国外已经10多年了，所以其实基本上是一半是在国外长大的，所以虽然母语还是中文，但是讲的机会真的不多。我是东北人啊，大连来的，所以我的就是口音里面当然是有东北大连的那个口音，但是因为我也是在网上教中文的一个老师，所以平时不能在发音上说的太有方言的味道，这样的话很多和我一起学习的外国学生们会听得不明白，所以这个可能是一个问题。然后我也不经常讲中文，因为除了跟父母有时候沟通，还有教学生上课以外，其实真的没有用到太多中文，所以有时候很多人觉得我这个中文有的时候也有点奇怪，因为听起来像外国人说的，因为有时候那个语序会受到别的外语的影响，对，是这样。E agora falo um pouco português porque eu morava 5 anos no Brasil e falo português fluentemente. E também minha esposa é brasileira, como eu já falava várias vezes no meu YouTube, canal de YouTube, e na verdade eu falo português com muita confiança, porque isso é outro motivo que eu faço vídeo no YouTube, para não perder a língua portuguesa, que como eu morava lá, eu falava muito mais, agora eu pratico menos, para não esquecer esse idioma completamente. Por isso estou fazendo mais vídeos, criando assuntos culturais para os brasileiros entender melhor da China, né? É isso. Eu gosto de idioma, português nunca estudei, eu só falei, conversar com pessoas, aí está melhorando, né? É isso. Ahora hablo un poco español. Yo estudié español en la universidad en Estados Unidos y por 2 años. Antes hablaba mejor que portugués porque estudiaba español y sabía muchas palabras en español, y también por 2 años siguiendo un trabajo voluntario en América Central en Honduras, y conocí mucha gente muy amigable, y yo me gusta mucho lengua latina y también la cultura latinoamericana, por eso hablo a veces español, pero no hablo mucho y no pratico mucho, pero entiendo mejor. Allora, parlo un po' di italiano. Adesso abito in Milano, in Italia, per questo parlo
italiano quotidianamente, ma è una cosa che succede quando parlo parecchio lingua latina, ho questo dubbio qualche volta che mix tutte le lingue insieme, a volte sbaglio spesso, e anche la parte grammatica in italiano è un po' diversa in paragonare con portoghese o spagnolo, perché il plurale c'è un po' di differenza. Per esempio usa i quando parlo una cosa in plurale in italiano, ma non in portoghese o spagnolo, solo mettere gli S. Quindi è questo. Anche italiano non ho mai studiato, ho fatto qualche scambio linguistico online e anche ho fatto qualche lezione con i professori italiani, ma non la parte grammatica, solo conversare, parlare per migliorare gli accenti, anche sento più fiducia in parlare. Quindi secondo me questa è la parte più importante di essere, poi conosci, capisci e puoi articolare le tue opinioni, questa è la più importante. Alors, je commençais à parler un peu français. Pendant la pandémie, j'ai étudié français tout seul parce que c'était j'ai envie d'étudier français pendant longtemps parce que c'était une très belle langue. Et avant, j'ai voyagé quelques fois en France et j'ai vu que les gens ne parlent pas très bien anglais et ils ne vont pas parler anglais. Donc, je voulais conquister ces langues aussi. Donc, pendant la pandémie, je faisais quelques cours online sur ligne. Et tu vois, quelquefois, quand je parle français, je suis un peu influencé pour la langue que je parlais antérieure, c'était italien. Mais pour moi, la partie plus difficile en français, c'est le grammaire. Quand j'écris, c'est pas exactement comment je parle. Parce que je crois que c'est un problème pour toute la langue européenne, mais le plus important est pratiquer et parler, accumuler le vocabulaire, c'est ça. Mais je débrouille, je fais mon meilleur et je regarde quelques vidéos et écris quelques phrases de temps en temps. C'est mon manière d'étude et quand je voyage, j'aimerais de parler avec tous les touristes ici parlent français, je pratique avec eux, c'est ça. Et 日本語、私は幼い頃に日本語の学び、父が日本語の話し方を教えてくれました。でも今はあんまり話さないのであんまりよくありません。それは残念ですね。それでも何とか言うことができます。私はまだ読み、書きは、上手ですね。でもほとんど話せません。So these are the 7 languages I speak, and hope you enjoy the video. I think sometimes I'm just speaking random things, so they can have an idea. Like I can mainly manage to speak these 7 languages at a conversation level. Some are a little better than the other, but these are the language I speak. I never try to learn a language like on purpose, but this is, you can see. E no final falar um pouco mais português também. É que esse vídeo é um teste. Eu não vou editar esse vídeo para
você vê todos os 7 idiomas que eu falo e um pouco aleatoriamente, mas eu queria te mostrar como um idioma influencia o outro, né? Às vezes eu me sinto um pouco confuso na cabeça, tem que trocar rapidamente. Ok, espero que você goste do episódio. Até a próxima. Thank you very much. Muchas gracias. Grazie e eu não sei. A bientôt. Ciao.